नौनी से 50,000 आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, 50,000 आदमी जहाँ कहोगे नौनी से आएंगे आपके लिए। हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। আরএসএস চিফ মোহন ভাগবত যখন মুসলিম ওলামাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন, মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বারবার বৈঠক করছেন, দিল্লির মতো জায়গায় অর্থাৎ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে প্রকাশ্য হিন্দু মহাসভার অনুষ্ঠানে এসে একজন সাংবিধানিক পদে বসে সাংসদ প্রকাশ ভার্মা প্রকাশ্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন। কি বলছেন তিনি বলছেন মুসলিমদের কাছ থেকে কোনো নন ভেজ কেনা যাবে না, অর্থাৎ নিষেধ করছেন। মুসলিমদের কাছ থেকে বস্ত্র কেনার নিষেধ করছেন। মুসলিমদের কাছ থেকে কোনো রকম দ্রব্য কেনার জন্য নিষেধ করছেন। শুধু এখানে নয়, তিনি আরো বলছেন তাদের শ্রমিকের কাজে নেয়ার কথাও নিষেধ করছেন। जहाँ जहाँ ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूँ अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। যিনি সাংবিধানিক অধিকারে বসে আছেন, ভারতের সংবিধান নিয়ে যখন শপথ করছেন, সেই সাংবিধানিক পদে বসে অসাংবিধানিক কথা, দেশদ্রোহীর মতো কথা বলছেন। এই সভাতে এসে ইউপির লুনির বিধায়ক নন কিশোর বয়কটের ডাকের সাথে সাথে আরো বলছেন দিল্লির দাঙ্গার সময় 2,500 লোক পাঠিয়েছিলাম জেহাদিদের মারতে, প্রয়োজনে জেহাদিদের মারতে লুনি থেকে 50,000 লোক পাঠাবেন। आज के बाद कोई घटना न हो, ये संकल्प आप लीजिए। जाना एक दिन जरूर है, ये संकल्प लीजिए। और अगली योजना जो भी संगठन की योजना यहाँ से बनती है, नौनी से 50,000 आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको लग रहा होगा 50,000 आदमी जहाँ कहोगे नौनी से आएंगे आपके लिए। पहले भी दिल्ली में आए थे। ঠিক যখনই এর আমি বক্তব্য চলছে, অপরদিকে লখনৌতে একসঙ্গে কয়েক হাজার হিন্দু ধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন। এদিকে রামলীলা ময়দানে ধর্মান্তরিত সভায় থাকার জন্য আপের একজন বিধায়ক রাজেন্দ্র গৌতমকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হলো। যখন বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক অসাংবিধানিক কথা বলছে, দেশদ্রোহী কথা বলছে, প্রকাশ্য মুসলিমদের বয়কট করার ডাক দিচ্ছে এবং যুদ্ধ ঘোষণা করছে, দেশদ্রোহী কথা বলছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একদম নীরব, চুপ এবং বিশ্ব ব্যাংক থেকে বারবার সতর্ক করছে ভারতকে 2030 সালের মধ্যে ভারতে 40 কোটি মানুষ যারা এক বেলা খাবার জোগাড় করতে পারবে, অর্থাৎ দুর্ভিক্ষর সিগন্যাল দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক, ভারতকে সতর্ক করছে ভারতে দুর্ভিক্ষ আসছে 2030 সালে, যেখানে 40 কোটি মানুষ এক বেলা খাবার জোগাড় করতে পারবে। ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একের পর এক উস্কানিমূলক বক্তব্য, অসাংবিধানিক কথাবার্তা, না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, নীরব দর্শকের মতো নীরবতা পালন করছে। এটাই ভারতবর্ষের কৃষ্টি কালচার হয়ে দাঁড়াচ্ছে একের পর এক। जहाँ जहाँ ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूँ अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस ये इनका इलाज है। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी को छोड़ दे तो उसको हम छोड़ते भी नहीं है। ये हमारा चरित्र है। दिल्ली के अंदर सीए पर दंगा हुआ, जब ये जिहादी हिंदुओं को मारना शुरू किए तो आप लोग थे, आपने घर में घुसा दिया। हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम 2,500 लोग दिल्ली में घुसे। हम तो समझाने के लिए गए थे, लेकिन हम पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमने जिहादियों को मारने का काम किया। हमने जिहादियों को मारेंगे, हमेशा मारेंगे, लेकिन जो भारत माता को भारत माता मानता है, भारत माता की जय बोलता है, उसको हम बिल्कुल नहीं मारेंगे। जो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, उसको हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाएगा, जो यहाँ इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम देंगे, आज के बाद कोई घटना ना हो, यह संकल्प आप लीजिए।
जाना एक दिन जरूर है, ये संकल्प लीजिए। और अगली योजना जो भी संगठन की योजना यहाँ से बनती है, नौनी से 50,000 आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा 50,000 आदमी जहां कहोगे नौनी से आएंगे आपके लिए। पहले भी दिल्ली में आए थे, पहले भी जब दिल्ली को जरूरत पड़ी है